Picture ka na. Love you guys. Kumuha po kami guys ng bigas. Paninda, yun o, nasa likod namin o. Ayan, pagtindang bigas. Yun yung view dito. Maganda rin yung view dito guys. Ayan o. Maganda, malapit kami sa bundok. Ayan guys o, pasyal ko kayo sa aming lugar. Yan o, bundok o. Ganda ng view o. Yan o. Kita nyo ang ulap. Dito o. Yan ang bundok ng Maria Makiling. Yan o. Ganda ng view. Hi guys. Huh? Yeah, yan guys ang view dito. Yan guys ha. Ito ang aming village subdivision. Thank you for watching guys. Love you. God bless us all. Thank you na. Thank you guys. Thank you. Love you guys. Love you guys. God bless.